Et développement local à présent, et on part d'abord à Mila. L'unité d'assemblage de Tejnet s'est distinguée depuis son inauguration en 2011 par la production de 1000 tracteurs par an, un investissement porteur, nous dit Nakhla Lorbi. Ces employés à pied d'œuvre sont aguerris. Ils ont acquis de l'expérience en matière d'assemblage des tracteurs. Ils ont bénéficié pour cela d'une formation qui leur a été dispensée par des experts biélorusses. Aujourd'hui, ces jeunes aspirent néanmoins à se lancer dans l'industrialisation. Les experts nous ont formés, ils ont suivi notre évolution de près jusqu'à ce que nous soyons devenus autonomes. Nous avons les moyens humains pour faire davantage. 1000 tracteurs sortent chaque année de cette unité de production inaugurée en 2011. Il n'est dès lors plus question d'importer ces équipements agricoles. Notre priorité aujourd'hui est d'intégrer un nouveau moteur dans le tracteur. D'ici une année, notre tracteur sera à 60% algérien. L'unité de production assure le service après-vente et écoule par là même ses machines agricoles à travers les différents mécanismes de l'emploi en vue d'encourager et de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes. تقديم كل التسهيلات الممكنة للشباب وتشجيع المستثمرين بكل الوسائل واستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل ترقية المنتوج الوطني هي العناوين العريضة التي أكد عليها الوزير الأول عبد الملك سلال لدى زيارته لمجمع فاديركو لإنتاج الورق ومشتقات القطن بالمنطقة الصناعية بسطيف الذي يوفر أكثر من 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يديروا رونو pour la sous-traitance. Vous prenez des jeunes à travers le territoire national. نعاونوهم l'ensage, c'est nous qui les finançons, mais c'est vous qui ferez l'incubateur et l'accompagnateur. Nous nous inscrivons en cette vision. On va récupérer comme le papier, surtout qu'on vient à la loi de finances 2014 créer le métier d'artisan de ils vous font ils collectent tout le papier et vous le ramenez. Il y aura aussi de devenir les accompagner et vous conduire comme incubateur. الوزير الأول تعرف على مشروع توسعة هذا المصنع لصناعة الورق محليا، كما استمع إلى عرض اللجنة الولائية لتحديد الموقع وتقية الاستثمار وضبط العقار كالبيرف، وهنا شدد على الحد من البيروقراطية. ولا هو دوسي يجيب لك ملف وتدير فوتوكوبي. نعم. بس الناس تقول له جيب دوسي فيه 17 وثيقة على 17 ليكزومبلير. لا لا عندنا هو تيكزومبلير. ستيف الانفستيسمون ساهل، الناس راغبة. درك هاو قال لك سيد الوالي المشكل تاع العقار هاو لقينا له حل. درك يرحموا هذيك 3000 ما نزيدوش نسمعوا بها. وبمستثمرة فلاحية صناعية نموذجية مختصة في تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء، أكد الوزير الأول أن الدولة ماضية في سياستها الرامية إلى توسيع دائرة الإنتاج الفلاحي بسطيف. هذا هو المشكل تاع البلاد، خصنا دوك نوريونتو بلوس دانفستيسمون في لاغرويندستري. On est en train justement de fournir un effort dans ce sens. C'est pour ça qu'il يعاونونا الناس اللي قادرين نعطيهم لا بريوريتي في كل شيء. إن شاء الله هذا سي ان كومبلكس تاع التحويل تاع البرودوي اغريكول. وفي موعد جمعه بمجموعة من الشباب الذين عرضوا نماذج ناجحة لمؤسسات مصغرة بالولاية أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب، استمع الوزير الأول إلى مختلف انشغالاتهم وطموحاتهم ليسلم بالمناسبة 50 عقد استفادة لشباب الولاية في إطار أجهزة دعم الشباب، كما وزع مفاتيح عتاد فلاحي وهو من شأنه خلق مناصب شغل جديدة. Le pôle industriel de Bojboareroj rassemble tout un panel d'entreprises publiques et privées de grosse pointure à vocation économique et commerciale. C'est une zone qui a été créée en 1976 et qui s'étale sur 180 hectares. Nous avons 88 opérateurs, dont 90% sont en activité, pour un effectif global de 9000 emplois qui est appelé aussi à être revu à la hausse. Et Iragris, filiale du groupe Anabib, occupe à elle seule une superficie de 95 512 m². Ses activités, la conception, la fabrication et vente de matériel d'irrigation. On a la capacité d'équiper 27 300 hectares par an et 300 pivots de capacité de 50 hectares chacun. Hormis la réalisation des pivots d'arrosage et des rampes classiques, l'usine fabrique aussi une large gamme de produits. Notre produit est reconnu
mondialement de sa qualité, de rendement. Comme vous savez, on fabrique un produit qui est destiné pour l'amélioration, pour l'utilisation rationnelle des eaux, des ressources hydriques et pour l'amélioration des rendements. Dans ce quinquennal 2010-2014, on a eu l'assainissement de l'entreprise, l'assainissement financier de l'entreprise, et on a eu un crédit, une ligne de crédit bancaire pour financer l'investissement. Donc, pour son plan de développement, la filiale d'Anabib ambitionne de créer d'autres emplois, d'augmenter sa capacité de production à l'horizon 2020. صناعة الدراجات النارية واحدة من استثمارات الصناعات الميكانيكية ببرج بوعريريج، عرفت في الآونة الأخيرة تطورا مهما، فبعد استيراد قطع الغيار والتركيب تحولت إلى التصنيع محليا، سيما صناعة الدراجات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بنوعيها، الموجهة للتنقل وأخرى لممارسة نشاطاتهم اليومية كالتجارة وغيرها. الأوبجيكتيف تاعنا، الهدف تاعنا كان يعني باش نخدموا حاجة ونوصلوا المنتوج 100% جزائري، والمنتوج يعني اللي راح كما نقولوا عجب الناس بزاف الايامات هذه وعجبهم اللي هو المنتوج هذا تاع الاكسمان موجه للفئات المعاقة. نموذج آخر في مجال الصناعات الميكانيكية عرف تطورا مهما، صناعة مبردات السيارات، وبعد أن كانت موجهة للسوق المحلية عرفت عقد اتفاقات لتزويد شركات صناعة السيارات بالجزائر، منها مصنع رونو بوهران، والتصدير إلى الخارج. نحن مؤسسة مختصة في صناعة المبردات السيارات بكل أنواعها، نسعى إلى تغطية السوق الوطنية، كما لنا تعامل مع عدة شركات، منها شركات صناعية مثل مصنع السيارات بوهران. استثمارات الصناعة الميكانيكية وعلى قلتها فهي تشهد تطورا بالجزائر.